Alright guys, so we're here at G-Spot Auto Grounds and testing atong TIG welding, no? Okay, once again, we will be now offering exhaust system services. So, pwede ito mag full exhaust diri guys. Intake, headers, resonator delete, muffler installation, tanan. As long as we can make it here sa atong tools and sa atong muffler man. And mag-body build sad ta. Ayun. May kompleto naman natong gamit na natay TIG inverter o welding inverter. So, yun. Ang magpatrabaho na lang. So, kaloyan. Let's go. Start. Ayun. O, diba? All good sa kasyag tingog. Right, what's up mga ka-G? So another G day here at G-Spot Auto Grounds. And yun, naanag yun tayo gamit para pang exhaust, no? O ka ng mga welding. So therefore sila call Arnel o si Jam magsugod na sila install aning Kakimoto nga GT box na muffler dari kay Perla. Ayun. So the legit Japan game na si Perla, ha. Buta na to bakit taod ato na sa siguraduhon sakto ang fitment. So murag isibog siya diri ka Michael. Isibog wala. Okay, do ta kay diri. So yun guys, we're working out here. Resonator fabricating. Let's go. So resonator fabrication para less ang high pitch og dili mabatuhan og silingan. Alright, G-Spot exhausts. Let's go. Resonator gaming para itaw diri. Ayan. So mo ni atong mga bagong gipang weld, TIG weld. Alright. So ayun, nagbuhat og fabricated nga resonator kay ang Kakimoto nga GT box ni Vince nga gikuha sa twice. Grabe gyud siya kakusog. Unya kanina ka-reso delete man gud ni lately. So atong buhaton is butang ato siya resonator para dili kay aggressive ang tingog. Gawang G-Spot. Yan. TIG welding ta, alright? Start. Ayun, o diba? All good sa kasyag tingog. Ayan. Kakimoto GT box. Yummy. And ang resonator dire. Yan ang resonator guys. G-Spot. Ayun, lamig ang tingog. Nice. G-Spot. Sticking in this bitch, huh?